mighty glory to the Lord. Hallelujah. ለእግዚአብሔር ስጡ ሃሌሉያ And be seated, please. ተቀመጡ I'm highly privileged to bring the word of exhortation this evening. በዚህ ምሽት የማነቃቂያ ቃል ለማምጣት ታድያለሁ I would like to thank the Lord for such a privilege. ስለዚህ ታላቅ ዕድል ጌታን አመሰግናለሁ And also his servant in house, Pastor Jolin. እንዲሁም ደግሞ በቤቱ ያሉትን ባሪያውን ፓስተር ጆሊን Thank you, sir, for such a privilege. ስለዚህ ዕድል አመሰግኖታለሁ This month we have been singing under the theme Praise Facilitate Fulfillment of Prophecies. በዚህ ወር ውዳሴ የትንቢቶችን መፈጸም ያመቻቻል በሚል ርዕስ እያየን ነው Which is taken from the book of Romans chapter 4 from verse 17 to 21. የተወሰደውም ሮሜ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 እስከ 21 Says, as it is written, I have made thee a father of many nations before him, whom he believed, even God, who quickens the dead and calls those things which be not as though they were. ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ የተስፋውን ቃል ደግሞ ሊፈጽም እንዲችል አጥብቆ እየተረዳ በእምነት በረታ እንጂ ባለማመን ምክንያት በእግዚአብሔር በተስፋ ቃል አልተጠራጠረም Verse 18. ቁጥር 18 Who against hope believed in hope? ተስፋ በሌለበት ተስፋ ይዞ አመነ There was no hope for Abraham. ለአብርሃም ምንም ተስፋ አልነበረም Who believed in hope against hope? ተስፋ በሌለበት ተስፋ ባልሆነ ነገር ላይ ተስፋ ይዞ አመነ ለምን Because that he might become the father of many nations according to that which has spoken, so shall thy seed be. ዘር እንዲሁ ሊሆን ነው እንደተባለ ተስፋ ባልሆነ ጊዜ የብዙሃን አባት እንዲሆን ተስፋ ይዞ አመነ And the Bible says on verse 19, being not weak in faith. በእምነት አልደከመም ይላል What does being weak in faith means? በእምነት መድከም ማለት ምን ማለት ነው That means he says he considered not his own body now dead, and when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. የመቶ ዓመት ሽማግሌ ስለሆነም እንደ ሙት የሆነውን የራሱን ስጋና የሳራን ማህፀን ሙት መሆኑን በእምነት ሳይደክም ተመለከተ Being weak in faith means በእምነት መድከም ማለት looking your circumstances. ሁኔታችሁን ማየት ማለት ነው When you see your circumstance, ሁኔታችሁን ስታዩ that means your eyes are not fixed on the Lord. ያ ማለት አይናችሁ በጌታ ላይ አይደለም ማለት ነው It explains it further. ቀጥሎ ደግሞ He ያብራራዋል staggered not at the promise of God through unbelief. ባለማመን የእግዚአብሔርን የተስፋ ቃል አልተጠራጠረም But he was strong in faith, giving glory to God. ነገር ግን በእምነት የበረታ ለእግዚአብሔር ደግሞ ክብር እየሰጠ So whenever you are staggered in an unbelief, ስለዚህ ባለማመን ስትያዙ አንዳንዴ that means you are in weak faith. በደከመ እምነት ውስጥ ነው ያላችሁት ማለት ነው But on the converse, ነገር ግን በተቃራኒው when you have strong faith, ጠንካራ እምነት ሲኖራችሁ it says, but was strong in faith, giving glory to God. በእምነት በረታ ለእግዚአብሔርም ክብር ሰጠ ይላል In other words, በሌላ ቃል glorifying the Lord, praising him and thanksgiving demands strong faith. እግዚአብሔርን ማክበር ማመስገን ጠንካራ የሆነ እምነት ይፈልጋል Whenever you start to sing, መዘመር ስትጀምሩ that means you are in the mood of strong faith. ያ ማለት ጠንካራ እምነት ውስጥ ነው ያላችሁ ማለት ነው It delivers. ይሰራል It delivers. ይሰራል It delivers. ይሰራል Because on verse 21 it says, and being fully persuaded that he had promised, he was able to perform it, and therefore it was imputed to him for his righteousness. የሰጠውንም የተስፋ ቃል ደግሞ ሊፈጽም እንዲችል አጥብቆ ተረዳ እየተረዳ Hallelujah. ሃሌሉያ It was counted for him for his righteousness. ለእርሱም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት Because he had strong faith. ምክንያቱም ብርቱ የሆነ እምነት ነበረው So please don't see your circumstance. ስለዚህ ሁኔታችሁን አትዩ Tell to your neighbor, አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዲበሉ don't see your circumstance. ሁኔታህን አትይ በሉት Don't see your circumstance. ሁኔታህን አትይ Don't see your circumstance. ሁኔታህን አትይ Hallelujah. ሃሌሉያ Most of the time we are humanly. ብዙ ጊዜ እንደ ሰውኛ We say, oh, I'm in this circumstance. በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነኝ እንላለን Who will deliver me? ማን ነው የሚያድነኝ Because our formation, our sense organ relies on the circumstance rather than believing in the Lord. ምክንያቱም የስሜት ሕዋሶቻችን በአካባቢው ላይ ነው የሚተማመኑት እግዚአብሔርን ከማመን ይልቅ But always ነገር ግን ሁል ጊዜ don't see the circumstance. ሁኔታዎችን አትዩ If you see the circumstance, ሁኔታዎችን ካያችሁ you will be deceived.
ትሸወዳላችሁ። The devil will deceive you. ጠላት ያታልላችኋል። The devil start to preach you. ጠላት ይሰብካችኋል። And unbelief will enter you. አለማመን ይገባባችኋል። You need to dismiss the circumstance. ሁኔታውን ማስወገድ አለባችሁ። Lift your eyes onto the Lord. አይኖቻችሁን ወደ ጌታ አንሱ። I lifted my eyes onto mountains. አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳሁ። From where my help comes? ረዳቴ ከወዴት ይመጣል? My help is from the Lord. ረዳቴ ከጌታ ነው። Who made heaven and earth. ሰማይና ምድርን ከሰራ። Always our help is from the Lord. ሁልጊዜም እርዳታችን የሚመጣው ከጌታ ነው። We need to fix our eyes on the Lord. አይናችንን በጌታ ላይ ልናረግ ይገባል። When we start to see the Lord, ጌታን ማየት ስንጀምር we start to praise him and magnify him. ማወደስ ማግነን እንጀምራለን። Then it start to be counted for us. ከዛ ይቆጠርልናል ለኛ። As it was counted for Abraham, ልክ ለአብርሃም እንደተቆጠረው it shall be counted for you in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም ለእናንተ ይቆጠርላችኋል። The teaching series is engaging the power of thanksgiving for triumphant living. ተከታታይ ትምህርቱ ለሚያብብ ድል ነሺ ለሆነ ህይወት የውዳሴን ኃይል መጠቀም ይላል። We are not called for defeated life. ለሽንፈት ህይወት አልተጠራንም። Always I tell to myself, ሁሌም ለራሴ እንዲለዋለሁ I don't have place for defeated life. ለሽንፈት ህይወት ቦታ የለኝም። I didn't receive Jesus for shame and reproach. ኢየሱስን ለሐፍረትና ለነቀፌታ አልተቀበልኩትም። I received Jesus for triumphant life. ኢየሱስን የተቀበልኩት ለድል ነሺ ህይወት ነው። But there are secrets for triumphant life. ነገር ግን ድል ነሺ ህይወት ለመኖር ሚስጥሮች አሉ። One of the secrets አንዱ ሚስጥር is thanksgiving, praise and worship. ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ነው። In Mark chapter 4 verse 11, ማርቆስ ምዕራፍ 4 ቁጥር it says, 11 for you it is given to know the mystery of the kingdom. ለእናንተ እግዚአብሔር መንግስት ሚስጥር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል። Please understand this very well. ይህንን በደንብ ተረዱ። The kingdom of God is operating by mysteries. የእግዚአብሔር መንግስት በሚስጥር ነው የሚሰራው። You need to know the mystery ሚስጥራቶችን ማወቅ አለባችሁ in order to have mastery over challenges of life. በህይወት ተግዳሮቶች ላይ ጌታ ለመሆን። One of the mystery in the kingdom of God is in all circumstances to praise and to thank the Lord. አንዱ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለ ሚስጥር በሁሉም ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን ማመስገንና ማወደስ ነው። Why thanksgiving? ለምን ምስጋና አስፈለገ? Thanksgiving multiplies the small things we have at hand. ምስጋና በእጃችን ላይ ያለውን ትንሽ ነገር ያባዛል። In John chapter 6 ዮሐንስ ምዕራፍ 6 from verse 6 to 13, ከቁጥር 6 this he said to prove him, for he himself knew what he would do. ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ግን ይሄን አደረገ። He said we need to feed all these 5,000 people, he said. እነዚህን 5000 ሰዎች መመገብ አለብን አለ። Verse 7, Philip said, ቁጥር 7 ፊልጶስም እንዲህ አለ 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Again Andrew said unto him, there is a lad here which has 5 barley loaves, 2 small fishes, but what are they among so many? እያንዳንዱም ትንሽ ትንሽ እንኳን እንዲቀበሉ የ200 ዲናር እንጀራ ይበቃቸውም ብሎ መለሰለት። ቁጥር 8 ላይ ከደቀ መዛሙርቱም አንዱ ስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስም 5 የገብስ እንጀራ 2 ዓሣ የያዘ ብላቴና በዚህ አለ አለ። Impossibility mindset. የማይቻል አይነት አስተሳሰብ። They said, how? Oh, these are all 5,000 people. እንዴት ይሆናል? ይሄ እነዚህ 5000 ሰዎች ናቸው። Only men are 5,000. ወንዶች ብቻ ናቸው 5000። Women and the children are not counted. ሴቶችና ሕፃናት ሳይቆጠሩ። If they counted, it will be more than 5,000 again. እነዚህ ከተቆጠሩ ከ5000 በላይ ይሆናል ድጋሚ። Both of them said, this is impossible. ሁለቱም ይሄ አይቻልም አሉ። But Jesus showed them the way of multiplication. ኢየሱስ ግን የማባዛትን መንገድ አሳያቸው። Verse 10. ቁጥር 10 Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in a number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down. Likewise for the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto the disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. ኢየሱስም ሰዎቹ እንዲቀመጡ አድርጎ አለ። በዚያም ስፍራ ብዙ ሳር ነበረበት። ወንዶቹም ተቀመጡ፣ ቁጥራቸውም 5000 የሚያህል ነበረ። ኢየሱስም እንጀራውን ይዞ አመስግኖ ደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። ደቀ መዛሙርቱም ለተቀመጡት ሰዎች ሰጧቸው። እንዲሁም ከዓሣው በፈለጉት መጠን ከጠገቡም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ አንዱ እንኳን እንዳይጠፋ የተረፈውን ቁርስራሽ አከማቹ አላቸው። Barely one meal. በአንድ ምግብ He took the meal. ወሰደ።
He didn't complain. አላጉረመረመም። Oh, you called me Almighty God. ሁሉን ቻይ አምላክ Only ብላችሁ one food is remaining. አንድ ምግብ ብቻ How am ቀረ። I going to feed them? እንዴት አበላችኋለሁ አለ። Am I not called? እኔ Am አልተጠራሁም? I not the son of God? የእግዚአብሔር ልጅ አይደለሁም? He didn't say. አላለም እንደዛ። He glorified the Lord. እግዚአብሔርን አከበረው። Then he said, distribute to them. ከዛ አከፋፍሉላቸው አለ። See the effect on verse 30. ውጤቱን ቁጥር 13 ላይ Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets with the fragment of 5 barley loaves, which remained over and above, 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 unto them that had eaten. ስለዚህም አከማቹ ከበሉትም ከአምስቱ የገብስ እንጀራ የተረፈውን ቁርስራሽ 12 መሶብ ሞሉ። Over and the Amharic was not translated properly. አማርኛው በትክክል አልተተረጎመም። The English said over and above. እንግሊዘኛው ከበቂም በላይ ነው የሚለው። Oh, I have good news for somebody. መልካም ዜና አለኝ ለእናንተ። From today onwards, ከዛሬ ጀምሮ you shall enter into over and above blessings. ከበቂ በላይ ወደ ሆነ በረከት Hallelujah. ትገባላችሁ። ሃሌሉያ። Over and above. በላይ የበለጠ It seems very small, one meal. አንድ ምግብ በጣም ትንሽ ይመስል But ነበር። since he tanked on that small meal, በዛ ትንሽ ምግብ ላይ ሲያመሰግን and it fed 5,000 men, 5000 ወንዶችን very ማበረከተ። hungry men. በጣም የተራቡ ሰዎች They are like hungry lions. ልክ እንደ ተራበ አንበሳ ነበሩ። All people fed. ሁሉም ሰዎች በሉ። The Bible says over and above. መጽሐፍ ቅዱስ በልቶ የተትረፈረፈ In ነው። the name of Jesus. በኢየሱስ From ክርስቶስ today onwards, ከዛሬ ጀምሮ you shall enter into over and above ወደ blessings. ተትረፈረፈ በረከት ትገባላችሁ። Hallelujah. ሃሌሉያ። My cup run it over. ጽዋው የተትረፈረፈ ነው። Why? ለምን? The source is God. ምንጩ እግዚአብሔር ነው። Whenever your source is God, ምንጫችሁ እግዚአብሔር ሲሆን it will be over and above. የተትረፈረፈ ይሆናል። It shall be overflow. የተትረፈረፈ ይሆናል። No limitation. Hallelujah. ገደብ አይኖርም። ሃሌሉያ። Whenever we thank the Lord, እግዚአብሔርን በምናስመሰግንበት ጊዜ we enter into over and above blessings. ወደ ተትረፈረፈ በረከት እንገባለን። Hallelujah. ሃሌሉያ። Number 3, ሶስተኛ thanksgiving preserves. ምስጋና ይጠብቃል። Most of the time, we are so much devoted in getting the thing. ብዙ ጊዜ ነገሮችን ለማግኘት ላይ ነው የተሰጠን የምንሆነው። No, getting it is one thing and preserving it is another thing. ነገሩን ማግኘት አንድ ነገር ነው፣ ማስጠበቅ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። Thanksgiving is a spiritual refrigerator. It preserves your blessings. ምስጋና መንፈሳዊ ሪፍሪጅሬተር ነው፣ በረከታችንን ይጠብቃል። Malachi chapter 2 verse 1 to 3. ሚልክያስ ምዕራፍ 2 And now, you priestess, this commandment is for you. If you will not hear, if you will not lay it to heart, and to give glory unto my name, says the Lord of hosts, I will even send a curse upon you. I will curse your blessings. Yea, I have cursed them already, because you do not lay it to heart. God forbid. አሁንም እናንተ ካህናት ሆይ ይህ ትእዛዝ ለእናንተ ነው፣ ለስሜ ክብር ትሰጡ ዘንድ ባትሰሙ በልባችሁም ባታደርጉ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እርግማንን እሰድባችኋለሁ፣ በረከታችሁንም እረግማታለሁ። አሁንም በልባችሁ አላደረጋችሁምና እኔ ረግሜያታለሁ። እግዚአብሔር ይከልክለው። Verse 3, behold, I will corrupt your seed. ቁጥር 3 ላይ I will corrupt your seed. እነሆ ክንዳችሁን እገሥጻለሁ። Spread dung upon your faces, even the dung of your Solomon feasts, and one shall take your way with it. መስዋዕታችሁንም ፋንድያ በፊታችሁም ላይ እበትናለሁ፣ ከነርሱም ጋር በአንድነት ትወሰዳላችሁ። It says, if you didn't give the glory to me from your heart, not your lip, not your lip. ከከንፈራችሁ ሳይሆን ከልባችሁ ለእኔ የሚገባውን ክብር ካልሰጣችሁኝ ይላል። It says, I will curse your blessing. በረከታችሁን እረግማለሁ። It's very easy to, just sending a virus can corrupt the blessing. በቫይረስ ብቻ መላክ በረከቱን ማበላሸት ይችላል። በጣም So, ቀላል ነው። for whatever the Lord has given us, እግዚአብሔር ለሰጠን ለየትኛውም ነገር you need to glorify the Lord. እርሱን ማክበር አለብን። Lift your hand and say to the Lord, I am grateful, Father. አመሰግናለሁ። Be glorified ክበር በል። for all things you gave me. ስለሰጠኸኝ ነገር ሁሉ I say thank you. ተመስገን እልሃለሁ። All I have ያለኝን ሁሉ is because of you. ካንተ የተነሳ I ነው። return the glory to you. ክብሩን ላንተ መልሳለሁ። Thank you, Father, ተመስገን for all አባቴ your goodness ስለ መልካምነት over our ሁሉ life. በሕይወታችን ላይ We ስላለ say thank you. ምስጋናን Jesus. እንሰጣለን። በኢየሱስ As our Father instructed that we need to name
our blessing and glorify the Lord. አባታችን እንዳዘዙን በረከቶቻችንን እየቆጠረን ጌታ ማክበር አለብን። All the degrees you have, ያላችሁን ዲግሪ ሁሉ፣ the marriage you have, ያላችሁን ትዳር፣ the wife you have, ያላችሁ the ባለቤት፣ children you have, ያላችሁ ልጆች፣ the work you have, ያላችሁን ስራ፣ the salary you have, ያላችሁን the ደሞዝ፣ money in the bank, በባንክ ያላችሁ so ገንዘብ፣ many things, so many things. ብዙ ነገሮች፣ All your properties, ሀብቶቻችን the ሁሉ፣ car you enjoy, የምትነዱት the መኪና፣ houses. የምትኖሩበት ቤት፣ These are the gift from the Lord. እነዚህ ከጌታ የሆኑ ስጦታዎች You ናቸው። need to name it and bless the name of the Lord. መቁጠርና የጌታን ስም መባረክ አለብን። Hallelujah. ሃሌሉያ። Number 3, ሶስተኛ thanksgiving perfect us. ምስጋና ፍጹም ያደርጋል። In Luke chapter 17 from verse 17 to 19, ሉቃስ 17 ከ17 ጀምሮ that one leper returned with thanksgiving. ያ አንድ ለምጻም በምስጋና ተመለሰ። Jesus said, where are the 9? ኢየሱስ ዘጠኙ ወዴት He አሉ? was expecting them. እነሱን እየጠበቀ ነበር። But for the ones that returned, ለተመለሰው ለአንዱ ግን he said on verse 19, ቁጥር 19 ላይ he እንደዚህ said unto him, arise, go thy way, thy faith has made thee whole. ተነሳና ሂድ እምነትም አድኖሃል አለው። If you observe carefully, በደንብ ካያችሁት wherever there is thanksgiving, ምስጋና ያለበት ስፍራ ሁሉ the Bible mentions faith. መጽሐፍ ቅዱስ እምነትን ያነሳል። If there is no faith, እምነት ከሌለ you can't praise and glorify the Lord. እግዚአብሔር ማክበርና ማወደስ አትችሉም። This one leper, አንድ ይሄ ለምጻም he returned with the spirit of faith to glorify Jesus. ኢየሱስን ለማክበር በእምነት መንፈስ ተመለሰ። He made him whole. ሙሉ አደረገው። What does this mean? ምን ማለት ነው? There might be the effect of the leprosy on his hand. Maybe his hands may be cut down or affected his legs. I don't know. የዛ የለምጹ ውጤት በእጁ ላይ ይኖር ይሆናል። እጁ የተቆረጠ ሊሆን ይችል ይሆናል። But as he returned with thanksgiving, በምስጋና ግን ሲመለስ his hands perfected, እጁ ፍጹም ሆነ፣ his legs perfected. እግሩ ፍጹም ሆነ። You shall be perfected today in the name of ዛሬ Jesus. በኢየሱስ ስም ፍጹም ትሆናላችሁ። Everything that concerned you እናንተን አስመልክቶ ሁሉም shall ነገር turn into mighty testimonies ወደ ትልቅ ምስክርነት in the ይቀየራል name of Jesus. በኢየሱስ ስም። Number 4, አራተኛ our glorious destiny shall be fulfilled through thanksgiving. የከበረ ፍጻሜያችን የሚሟላው በምስጋና ነው። In Romans chapter 8 verse 29 to 30. በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 እስከ 30 For he who predestined them, he called them. Whom he called, he justified. Whom he justified, he glorified them. አስቀድሞ የወሰናቸው እነዚህንም ጠራቸው፣ የጠራቸውንም ደግሞ አከበራቸው። You are called for glory, ለክብር ተጠርታችኋል፣ not for shame and reproach. ለአፍረትና ለነቀፌታ አይደለም። Yet the way is thanksgiving. ምስጋናው ግን መንገዱ ምስጋና ነው። As you thank the Lord, እግዚአብሔርን ስታመሰግነው that means you are trusting the Lord. ያ ማለት እግዚአብሔርን እየታመናችሁ ነው ማለት That ነው። means you are not seeing the circumstance, ሁኔታውን እያያችሁ አይደለም። which means it will launch you into your glorious destiny. ያ ደግሞ ወደ ከበረ ፍጻሜያችሁ You shall reach ያስወጣችኋል። into your glorious destiny in the name of ወደ Jesus. ከበረ ፍጻሜያችሁ በኢየሱስ ስም Number ትደርሳላችሁ። 5. አምስተኛ Thanksgiving facilitates access to revelation. ምስጋና ወደ መገለጥ መግቢያን ያመቻቻል። In Psalm 100 and verse 4, መዝሙር ምዕራፍ 100 ቁጥር 1 enter into his gates with thanksgiving and into his court with praise. ወደ ደጆቹ በምስጋና ወደ አደባባዮቹም በውዳሴ ግቡ ይላል። Gate means the first door outside. ደጅ ማለት የመጀመሪያው መግቢያ ማለት ነው፣ ውጭ ያለ። Court means the inside, this door. አደባባይ ማለት ደግሞ ውስጥ ያለው በር ማለት ነው። As you thank him, እግዚአብሔርን ስታመሰግኑት gates will be open to you. መጀመሪያ ደጆች As you ይከፈታሉ። change into praise, ወደ ውዳሴ you ስትቀይሩ will get access into the presence of the Lord. ወደ ጌታ ሕልውና መግቢያ In the ታገኛላችሁ። presence of the Lord, በእግዚአብሔር ሕልውና there is fullness of joy. የደስታ ሙላት አለ። When you have joy, ደስታ ሲኖራችሁ you have revelation. መገለጥ ይኖራችኋል። Because the Bible says in Isaiah 12 verse 3, ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ኢሳይያስ therefore 12:3 with joy shall you draw water out of the wells of salvation. ውሃንም ከመድኃኒት ምንጮች በደስታ ትቀዳላችኋል። Hallelujah. ሃሌሉያ። Blessed be the name of the Lord. ጌታ ስም የተባረከ። Finally, የመጨረሻም as we glorify the Lord, ጌታን ስናከብረው we will enter into supernatural change of story. ከተፈጥሮ በላይ ወደሆነ ለውጥ ታሪክ ለውጥ እንገባለን። Psalm 67 from verse 5 to 7. መዝሙር 67 ጀምሮ Let the people praise thee, O God. Let all the people praise thee. Number 1, the earth shall yield its increase. መዝሙር 67 Verse 5 to 7. ከቁጥር 5 እስከ 7 አቤቱ አሕዛብ ያመስግኑ፣ አሕዛብ ሁሉ ያመስግኑ። Number 1, አንደኛ
As we praise the Lord, ጌታን ስናመድሰው the earth will give its best for us. ምድር ምርጡን ለኛ ትሰጣለች። As science says, the earth is not a living thing. ምድር ህይወት የሌለው ነገር ነው ይላል ሳይንስ። The earth, according to the Bible, the earth is living thing. እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ህይወት ያለው ነገር ነው። It hears, ይሰማል፣ it sees, ያያል፣ it delivers. ይሰጣል። As we praise the Lord, ጌታን ስናወድስ you get best employment, ምርጡን ቅጥር best እናገኛለን፣ contract, ምርጥ ኮንትራት best እናገኛለን፣ wife, ምርጥ ሚስት best እናገኛለን፣ children. ምርጥ ልጆች እናገኛለን። Number 2, ሁለተኛ God, even our God, shall bless us. እግዚአብሔር አምላካችን ይባርከናል። As you praise Him, He will ስናወድሰው pour out His blessing upon you. በረከትን በእናንተ ላይ ያፈሳል። Finally, የመጨረሻ all the ends of the earth shall fear Him. የምድርም ዳርቻ ሁሉ ይፈሩታል። What does this mean? ይህ ምን ማለት ነው? Everybody, including the earth, will recognize that the Lord is with you. ምድርን ጨምሮ ሁሉም ሰው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ ያውቃል። Everybody will tremble that, no, we will not touch Him. እሱን አነካም ብሎ ይፈራል። If we touch Him, እሱን ከነካ His God will fight for Him. አምላኩ ይዋጋናል። That will be your testimony. ያ ምስክርነታችሁ In the name of Jesus, በኢየሱስ ስም let's stand on our feet. በእግሮቻችን Stretch your hand. እጃችሁን Bless ዘርጉ። the name of the Lord. የጌታን ስም A ባርኩ። closed mouth is a closed destiny. የተዘጋ አንደበት የተዘጋ Don't ፍጻሜ keep ነው። quiet. ዝም አትበሉ። Say to the Lord, ጌታን እንዲህ በሉት። thank you, Master. ተመስገን I am ጌታ ሆይ። grateful. I አመስጋኝ am the ነኝ። chosen one. እኔ I am የተመረጥኩ the ነኝ። blessed one. የተባረኩ ነኝ። Everybody will recognize ሁሉም ሰው that you ያውቃል are with me. አንተ ከኔ ጋር እንደሆነ። Everybody will know, ሁሉም ሰው both ያውቃል the living and the non-living, ህይወት ያለው ህይወት የሌለው that you are with me. ከኔ ጋር እንዳለ ያውቃል። Hallelujah. ሃሌሉያ። Blessed be the name of the Lord. ጌታ ስም የተባረከ